bili kami ng pizza. 11:30 ng gabi. Sobrang lamig kasi. Pizza. Gusto ng anak. Yan. O, di ba guys? Say hi, Dima! هذا مخال كفي حق إقامة هي في إقامة قريب. Yan. Ayan, may ilaw na. Kanina walang ilaw, di ba? Kasi pupunta kami ng Nazaria. Busy yung anakis ko. Ayun, busy. Nakaantay kami guys na pagdating niya may pizza. Pagdating niya, nagtinginan kami ni Dima, walang dalang pizza. Kaya sabi namin na saan yung pizza. TJ, ganda siya wadwan pizza. لا Walang pizza na dala. أنا نعرف تبير على طول رحت كذا بس. Walang punta. O, diba? O, ikaw vlog, Jess. هناك أنا هناك في الناصرية اللي كان رحت بيت ونزلت وقفت السيارة. كان ما هناك اشتريت يجي. Diba? ايش ما رحت مرسلة وقفت هنا. والله أنا وقفت مرسلة. Guys. Gabi na, gabi. جبت جواز. Guys, ang pizza. Ayan. Ang pizza ni Dima. Yan ang pizza. Dala-dala ang pizza. Naka. Crispy. Yan. Ang pizza namin. Masaya na yun si Dima. Yan. Tingnan nyo. Nakatawa na yun kasi may pizza. Nakasmile na yan. Ayan. Kasi may pizza ng dala. بيزا أكلي زيد هنا وأنا رحت. Aw. Sa Karnak. Pasan mapiparet. Kay Spirada. Yan, nakabili na kami ng pizza guys. Pauwi na kami. Ito naman, panay ang hikab niya. Kasi nagtulog niya na yan. Panay ang hikab niya. Dahil matulog na yan. Magpipasiyar, wala. Okay. Ayan guys, pauwi na kami. Ating gabi na. Pauwi na kami dito. Yan ang daan. Aray. Guys, kain tayo na. Ayan ang pizza. Ayan guys. Buksan natin kung anong ano to. Ayan. Ayan siya guys. Gusto ko ng mushroom. Ay, sim-sim. sim-sim. قلت أعطيني هذا تاني واحد تاني يعطي سمسم. sim-sim. Chupi. Yala, kill yala. خلاص أوكي. Ayan guys. Kain tayo. Diba? Yala. سكر هذا لسه يا مجا هذاك زيادة سوي هذا كويس. كلي لا أقول هذاك شوي أسود وهذا شوي أبيض. kamay ni Jess tingnan niyo. Tini biba tini ah. Abang hadi. Grabing kamay ni Jesse. Pizza. Hi. Ah, grabing kain niya. Kain. Ako din na wahid. باباك. Sus! Pakimi-kimi pa may kamera, pero pag walang kamera, ang gabi kain niya. ناكل الفلفل. Grabe guys, oh. Grabe pa kain. Oh, kita mo, oh. Huli.